Jump and clap, let's learn today. Learn today, learn today. Jump and clap, let's learn today with ABAKADA. Hi kids, I'm ABAKADA. Welcome to our learning adventure. Our lesson for today is ABAKADA. Handa na ba kayong matuto? Tara na! Patinig! A. Kayo naman mga bata. Good job! E. Kayo naman. Nice work! I. E. Kayo naman. Fantastic! O. Subukan nyo. Excellent! U. Subukan nyo naman mga bata. Very good! U. Muli. U. Kayo naman. Mahusay! Lagyan natin ng letrang B. Ba. Subukan nyo. Fantastic! Be. Subukan nyo. Incredible! B. Kayo naman. Terrific! Bo. Kayo naman. Awesome! Bu. Kayo naman. Amazing! Ba. Be. Bi. Bo. Bu. Subukan nyo naman mga bata. Wonderful! Lagyan natin ng letrang K. Ka. Subukan nyo. Fantastic! Ke. Subukan nyo. Incredible! Ki. Kayo naman. Very good! Ko. Kayo naman. Wonderful! Ku.
Ku. Ku. Kayo naman. Amazing! Ka. Ke. Ki. Ko. Ku. Subukan niyo naman, mga bata. Great job! Ngayon, lagyan natin ng letrang D. 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 Da. 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 Subukan nyo. Amazing! De. 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 Subukan nyo naman. Magaling! Di. 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 Kayo naman. Wonderful! Do. 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 Kayo naman. Incredible! Do. 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 Kayo naman. Nice work! Da. De. Di. Do. Do. Subukan nyo naman, mga bata. Fantastic! At dito na po nagtatapos ang ating lesson. If you find this video helpful and effective, please click subscribe, like, and notification to see more of my content here in YouTube. Paalam at salamat!